27 de noviembre. まだ寝てるのか？はお兄ちゃんだよね。あ。足がパンパン。出ないよ。お兄ちゃんどうしたの？楓なのか？ No puede 当たり ser. 前だよ。語れない。 No, 眠れない puta 語 madre. らいめら Episodio final de la primera temporada de Seishun Butayaro. Se acabó, ya no hay más. Como si no hubieran 3 películas más. 記憶を失っていた間のことは何も覚えていないようです。私どこも悪くないと思うんだけどな。 Literal, pero me encanta mucho la Seiyu de la Kaede, que literalmente se marca mucho la diferencia de una Kaede con la otra. O por lo menos es muy notable. そうだな。泣くことないじゃん別に。またパンダ見に行くんじゃなかったの？ Nos íbamos a volver a ir a ver a los pandas. ここにも行けそうだ。行けそうだってなんだよ楓は！ Verga, y se le abre de nuevo la herida. 作田くんは大丈夫です。はい、翔子さんです。私が来たからもう大丈夫です。 Le llegó el ex culo. 着替え中でも事故ですからね。聞いてしまいますよ。 Está en la verga, weón mío, está en la verga. Y como que infiel, habla bien. 大丈夫。血は止まってるみたいで、ズボンとパンツも私が脱がします。翔子さん、何ですか？僕はそんな風に後悔している作田くんの気持ちな生きることがあったかもしれない。それは次の機会にそうすれば、今度は作田くんが後悔を残さないように頑張ってその思いが作田くんに届いていないんじゃ。5 de noviembre. 今日から日記をつけることに。楓にはお父さんとお母さんとお兄ちゃんが。楓には記憶がないそうです。少し前まで楓は楓じゃなかった。楓は楓さんを知りません。何度もお医者さんに聞いてました。楓は病気なんでしょうか？楓は引っ越すことになりました。ちょっと苦手です。本と本棚だけは持っていくことにしました。楓を楓にしてくれたお兄ちゃんのために。なんとお兄ちゃんに彼女ができました。 De agosto. Una amiga de mi hermano se quedó en お casa. まりします。お兄ちゃんはずっと後悔し、助けてあげられなかったことを後悔だから。 Verga, loco, me matan las expresiones del Sakuta, loco. Sí le pusieron ganas a esta parte. 楓は頑張ります。楓に残された時間はそんなにない。時間をください。 A ver, la novela es mucho más detallada en este aspecto. Te juro que leyendo me llegó a mí esta escena. Pero el anime con toda la parafernalia, con todo el seiyuu, el soundtrack, te podría decir que está al nivel. Las expresiones del Sakuta, cabrón. En la novela solo te ponen textualmente, pero en el anime es re expresivo, cabrón. Mira esa cara de muerto. お兄ちゃんの妹になれ。 La escena del opening. ここで泣いたら僕は Defraudar a 楓 los の思い deseos を de 裏切ること Kaede. になる。楓さんが作田くんにくれた。作田くんはお兄ちゃんなんだから。 Ah, esos gritos, hijo de puta. 28 de noviembre. Como ya estás bien, Choco se marcha. Esto es algo original del anime. La Choco nunca se va. El día el que lo encontró depresivo, la Choco se cae a vivir ahí. La arrimada esa.